अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैज़ान अवान डिजिटल चैनल। कल इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों के साथ, जो सहाफ़ी अनफॉर्चुनेटली ऑफ एयर हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी थे सीनियर जो अयाज़ अमीर साहब जैसे, जिन पे तशद्दुद वगैरह कुछ बदतमीज़ी हुई जो नहीं होनी चाहिए, और ऑफ एयर जो है उनको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ एक सेमिनार था और उसमें इमरान खान साहब आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार बनने गए हुए थे। तो उन्होंने काफ़ी स्पीच की, जिसमें इमरान रियाज खान साहब ने भी स्पीच की। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि मैं ऑफिस गया जब न्यूज़ चैनल, तो मैंने शो करना चाहा तो मुझे माजरत कर दी गई कि हम आपका शो ऑन एयर नहीं ले सकते। तो मैंने पूछा भाई क्यों, मैंने कोई जुर्म किया है? तो उन्होंने कहा नहीं, जुर्म कोई नहीं किया आपने। तो फिर मैंने पूछा पैमरा ने बंद किया? तो उन्होंने कहा पैमरा को तो पता भी नहीं है। तो फिर इमरान रियाज खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया उनसे कि आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली अवाम आपसे तंग होंगे, या अवाम आपको अच्छा नहीं समझेंगे, या अवाम के माइंड में आप क्या इमेज छोड़ रहे हैं, या खुदा न खास्ता आपसे नफ़रत करने लगेंगे। तो जैसे इमरान रियाज खान साहब का एक स्टाइल है, मेरा मुल्क है, मैं फ़ैसले करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं या कर। खैर उनकी स्पीच अगर स्पीच के तनाजुर से देखा जाए तो अच्छी है, या फिर उनका वोटर सपोर्टर जो है पीटीआई का, वो इमरान रियाज खान साहब की उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, उनकी नज़रिए से देखा जाए तो भी इमरान रियाज खान साहब कल अच्छा बोले। एनीवेज़, कप्तान पे आते हैं। कप्तान ने इस्टेब्लिशमेंट से काफ़ी गिले गुलामी की है कल। कप्तान इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट कप्तान से खुश नहीं है। कई तज्ज़ियाकार, कई सीनियर सहाफ़ी, कई क्रेडिबल सोर्सेस ये बात कल अपने वीलॉग्स में या चैनल्स पे या न्यूज़ चैनल्स पे बता चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को बहुत ही पोलाइटली नो बोल दिया। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इमरान खान साहब पे दोबारा ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। वो ये रिस्क ही नहीं लेना चाहते, वो इमरान खान साहब पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करेंगे। उसकी वजूहात भी हैं और बहुत बड़ी वजूहात हैं, बट अभी के लिए इतना ही कि वो इमरान खान साहब पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहते। ये होता है कि उनकी भी एक ऑब्वियसली चेन होती है, कमांड होती है, वो बदलती रहती है, उसमें नए चेहरे आते रहते हैं। किसी को लाइकिंग होगी किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी को किसी पॉलिटिशियन के साथ होगी, बट अभी के लिए वो लोग फेडअप हो चुके हैं। वो खान साहब को दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहते, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में अगर वो ट्रस्ट नहीं करते तो फिर आप इलेक्शन लड़े, जो मर्ज़ी करें, कुछ हो नहीं सकता आपका। फिर आप बेशक बड़े बड़े जलसे करते रहें, आप यू आर नथिंग। उनकी बुक्स में अभी खान साहब नहीं है। तो खान साहब ने अच्छा खासा लिताड़ा उनको, अच्छे खासे गिले गुलामी की खान साहब ने। और खान साहब ने स्टार्ट किया कि जब मैं पावर में था तो मेरे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री एजेंसी के लोग आते थे और वो मुझे सबूत देते थे और बताते थे कि ये चोर हैं खान साहब, और ये इनकी चोरी के सबूत दिया करते थे। तो अब मैं न्यूट्रल्स को कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? आप लोगों ने खुद कहा था ये चोर हैं, और आप लोगों ने मुझे बताया था कि ये चोर हैं। तो अब जब वो इक़्तिदार संभाल के बैठे हैं चोर, तो आप न्यूट्रल क्यों हैं? मतलब वो ये कहना चाह रहे थे उनको कि आप इंटरवीन करें, आपके पास पावर है, और आप इनको हटाएं और मुझे बिठाएं, या कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि इलेक्शन के थ्रू मुझे वापस बिठाएं पावर में, जैसे लास्ट इलेक्शन में हुआ है। और ख़ान साहब का न्यूट्रल से गिला इसलिए भी हैरान कन है कि न्यूट्रल्स ने उनको 3 साल तो कम अज़ कम बहुत ही पैम्पर्ड बच्चे की तरह पाला और उनकी हुकूमत चलाई, और जितने मामलात नहीं हुए उनसे हैंडल वो उन्होंने किए, और उन्होंने उससे पहले भी उनको पावर दिलाने के लिए भी जो किरदार अदा किया वो सबके सामने है। तो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए न्यूट्रल्स के लिए भी थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग होगा कि खान साहब उनसे इतने नालां क्यों हैं, और आवाम के लिए भी होना चाहिए। मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी सा आदमी जिसका कोई इन मामलात से ख़ास लेना देना नहीं है, जिसका एक वोट काउंट होता है, उसको भी हैरत है कि जिस इंसान को इतना पैम्पर्ड किया हो और इतना संभाल के पावर दी हो, फिर पावर में कहा जाता था जी खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे। हालांकि वो लेम एक्सक्यूज़ थी, क्योंकि एक पेज पे क्या थे कि वो जब संभाल ही रहे थे
جب بچہ پال ہی رہے تھے تو بچہ کیسے دوسرے پیج پہ ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے پالنا ہی تھا تو ظاہر ہے انہوں نے ایک پیج پہ ہی رہنا تھا. لیکن تب کے مجھے پوسٹ یاد ہیں، میرے کولیگز اور میرے دوست سارے ہم جذباتی لوگ پوسٹ کیا کرتے تھے جس میں ہم جنرل چیف آف آرمی اسٹاف کی پکچر لگایا کرتے تھے، سابق DGI کی پکچر لگایا کرتے تھے، عمران خان صاحب کی، اور ان کی پکچرز وائرل ہوئی تھی. یہی کمپنی چلے گی، یہی کمپنی. تو تب یہ کمپنی بہت اچھی تھی، تب اسٹیبلشمنٹ بھی بہت اچھی تھی ہماری نظر میں، قوم کی نظر میں، اسپیشلی PTI کے ووٹر سپورٹر کی نظر میں. تب اسٹیبلشمنٹ نہ ڈالر لیتی تھی اور نہ خراب تھی. بٹ اب اینی ویز کیونکہ ان کا لیڈر میرا کپتان پھر چکا ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی، اور سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پاور میں لانے کے لیے کردار نہیں ادا کرے. سمپل بات یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ رہے، اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے، مداخلت کرے، اور اس مداخلت کا نتیجہ یہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے یا تو وایا جنرل الیکشنز پاور میں لے آئے یا پھر کسی اور طریقے سے پاور میں عمران خان ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ اور نیوٹرلز کا کردار ان کی نظر میں متنازع نہیں ہے. ورنہ وہ سیدھا سیدھا دھمکی دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو، نیوٹرلز کے پاس پاور ہے اور آپ لوگوں کو کبھی بھی تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی کہ آپ نے چوروں کو پاور میں رہنے کیوں دیا. یہ ان کا ٹوٹل موٹو تھا. میں یہاں پہ کچھ کویسچنز ریز ہوتے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا 2020 میں ندیم ملک صاحب کو، سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کی بہت رسپیکٹ ہے. اور ندیم ملک صاحب پاپولر ہیں، کافی نون ہیں، وہ بہت ہی بولڈ کویسچنز کرتے ہیں، وہ ہیرا پھیری سے کام نہیں لیتے. انہوں نے کچھ کویسچن کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ باس ہیں یا آبویسلی نیوٹرل باس ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تو کویسچن ہی نہیں بنتا کہ میں تو بہت بڑا ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہوں اور میں تو الیکشن جیت کے آیا ہوں اور میں تو اتنی بڑی عوام کا پرائم منسٹر ہوں، اور وہ تو ظاہر ہے سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا کریڈیبل ادارہ ہے لیکن آبویسلی وہ ملازم ہوتے ہیں، تو وہ کیسے میرے باس ہو سکتے ہیں؟ میں ہی باس ہوں اور میں ہی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ آپ سے کل، جیسے ماضی میں ہوا، کل آپ سے وہ مطالبہ کریں کہ آپ ریزائن کریں یا آپ کی گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے، مطلب ایسا کوئی مطالبہ ان کی طرف سے آئے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیموکریٹک PM ہوں اور میں عوام کے ووٹ سے آیا ہوں، تو میں کیوں ان کی بات مانوں گا؟ میں انہیں کہوں گا آپ ریزائن کریں. میں ایسے کیسے کسی کی، انہوں نے کہا کسی کی کیا جرت ہے، کیا مجال ہے ایسے کسی چیف کی کہ وہ مجھ سے آ کے اور ایک پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر سے آ کے ریزائن لے سکے. یہ اس ٹائم ان کا بیانیہ تھا، کیونکہ تب وہ بات، میں نے جیسے آپ کو کہا نا، تب وہ بات چلتی تھی یہی کمپنی چلے گی، یہی کمپنی چلے گی، اور پکچرز لگایا کرتے تھے ہمارے جذباتی لوگ اور ہم اس پہ خوش ہوا کرتے تھے. تو یہ وہ ٹائم تھا، 2020 کا یہ انٹرویو ہے. تو پھر اب آپ دیکھیں کہ اب آپ دیکھیں کہ اب کل کے انٹرویو میں کیا ہوا. کل کے انٹرویو میں جو پریس ریلیز، جو بھی سیمینار تھا، اس میں خان صاحب پراپر نالاں تھے ان کے کردار سے، اور نیوٹرلز کے کریکٹر کو پراپر کویسچن کر رہے تھے، اور وہ تسلیم کر رہے تھے کہ جو ہے پاور جو ہے وہ ان کے پاس ہے. یعنی کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے تو آپ سے صحافیوں نے پوچھا لیکن آپ نے نہیں مانا، آپ نے کہا کہ نہیں، پاور جو ہے وہ آبویسلی میرے پاس ہے اور میں پرائم منسٹر ہوں. لیکن جب انہوں نے اب جا کے آپ کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے، نیوٹرلز آپ کی سائڈ نہیں لے رہے، اور وہ ایسا ماحول نہیں بنا رہے کہ جس میں آپ جنرل الیکشنز لڑیں یا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو وہ ڈیزالو کروائیں، تو جب مطلب وہ آپ کے فیور میں نہیں کردار ادا کر رہے، تو آپ کو نیوٹرل سے شکایتیں بھی ہیں اور آپ مان رہے ہیں کہ پاور وہ ہے ان کے پاس ہے. تو اب کس بیانیے کو خان صاحب آپ کی مانا جائے؟ ایک تو آپ کے منافقت کے چرچے اسی وجہ سے تو ہیں، آپ کی یو ٹرن کے چرچے اسی وجہ سے تو ہیں کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور جب آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی تو آپ کچھ اور بیانیہ نکال لیتے ہیں، جب پاور ہوتی ہے کچھ اور بیانیہ نکال لیتے ہیں. مطلب آپ اپنی بات پہ ٹکتے نہیں نا. مطلب وہ کہتے ہیں نا مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، آپ کی ایک زبان نہیں ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے، آپ کے ووٹر سپورٹر کہتے ہوں گے اس کو سیاست کہتے ہیں،
चलो मान लिया, वैसे तो दूसरी साइड पे भी यही हाल है, कोई भी पॉलिटिशियन अपनी बात पे पाकिस्तान में नहीं टिका, लेकिन आप तो अलग थे ना, आपने कहा मैं तो इन सब से अलग हूँ, मैं मतलब आपको तो मुकद्दस गाय समझा जाता था, तो आपको क्या हुआ? अच्छा, फिर आपने कहा जी आज़ादी सहाफ़त का क्योंकि सेमिनार था, पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि ये मुनाफ़क़त अगर और यू टर्न निकालने लगेंगे तो हम तो तारीख़ में फंस जाएंगे, बिकॉज इतने कोई यू टर्न आपने लिए हैं, इतनी कोई मुनाफ़क़त आपने दिखाई है कि वो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। वो बहुत सारे तज्ज़ियाकार और बड़े बड़े कालम निगार और बड़े बड़े सहाफ़ी बेचारे अपने शोज़ में करते रहते हैं, लेकिन अलमिया ये है, आपका वोटर सपोर्टर इतना आपके साथ वो कनेक्टेड है, इतना आप पे उसको अंधा यकीन है कि वो जो बेचारा सहाफ़ी, जो रिपोर्टर, जितना मर्ज़ी वो क्रेडिबल इंसान हो, जितना मर्ज़ी वो अच्छा आदमी हो, उस पे ना वो एक्सक्यूज़ और उस पे गालम गलोच और उसके लिए वो हैश टैग्स और अजीब व गरीब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आपकी सोशल मीडिया टीम ही करती है बाय द वे, और ये वही टीम है जिसका एक बंदा विर्क वो तौबा भी कर चुका है और वो समझा चुका है लोगों को कि इसमें ना पड़े, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि आप बंदे को फंसाने के बाद पीटीआई वाले बंदे का साथ नहीं देते, पीछे से पतली गली से निकल जाते हैं, जैसे गिल साहब के साथ हो रहा है, माजरत के साथ। बहरहाल आपने बात की आज़ादी सहाफ़त। खान साहब, छोटा सा सवाल है, आज एयर वाई न्यूज़ बंद हुआ, ऑफ एयर हुआ, या आपके कुछ फेवरेट इन सहाफ़ी कुछ ऑफ एयर हैं या किसी को शो नहीं मिल रहा, जिसने भी किया, कैमरा ने किया या किसी और ने करवाया, उसकी अलग वजूहत हो सकती हैं, उसके रीज़न्स हो सकते हैं, बट द पॉइंट एक है खान साहब, पॉइंट ये है कि आप जब वज़ीर आज़म थे, आप जब पावर में थे, जियो क्यों बंद हुआ था? 24 चैनल क्यों बंद हुआ था? कैपिटल टीवी क्यों बंद हुआ था? नियो न्यूज़ क्यों बंद हुआ था? सर, आप जब पावर में थे, हामिद मीर क्यों ऑफ एयर हुआ था? आप जब पावर में थे, मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ था? आप जब पावर में थे, नजम सेठी के साथ क्या हुआ था? आप जब पावर में थे, तलत हुसैन साहब के साथ क्या हुआ? ये आपसे सवाल है। नुसरत जावेद साहिबा के साथ क्या हुआ था? खान साहब, आप वज़ीर आज़म थे, मैंने 4 चैनल गिनवा दिए, मैंने इतने सारे सहाफ़ी गिनवा दिए। खान साहब, तब क्या हुआ था? तब आज़ादी सहाफ़त कहाँ गई थी? तब मेरे खान की क्रेडिबिलिटी कहाँ गई थी? तब मेरे कप्तान का जोशो जज्बा जो आज आज़ादी सहाफ़त पे फूट रहा है, क्योंकि आपका फेवरेट चैनल जिसको आपने, मैं कहता हूँ कि आपने ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने अपने जो आपके पास मैंडेट था उससे हट के आपने उस चैनल को फेवर किया। आपने एयर वाई न्यूज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंडेट दिया, आपने एयर वाई न्यूज़ को हद से ज़्यादा मैंडेट दिया खान साहब, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने उस चैनल को इतना फेवर किया, इतना जितना कि शायद ही किसी गवर्नमेंट ने किसी को किया हो। नून लीग पे भी इल्ज़ाम आते हैं कि इन्होंने जियो को बहुत फेवर किया है, और जियो पे यह भी इल्ज़ाम आता है कि नून लीग का फेवरेट चैनल है या नून लीग को सपोर्ट करता है। होते हैं इल्ज़ाम, लगते हैं, इसमें अजीब बात नहीं है। अब वैसे भी जो पीटीआई का वोटर है, सपोर्टर है, वो भी यही कहता है कि जियो नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एयर वाई के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहता। क्या दुनिया न्यूज़ भी बाइस्ड है? क्या समा न्यूज़ भी बाइस्ड है? क्या हम न्यूज़ भी बाइस्ड है? बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं और बहुत सारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं खान साहब। तो जब आपने अपने ज़माने में बंद किया था इन लोगों को, इन चैनल्स को, आपने जो पेका ऑर्डिनेंस निकाला था, आपने जो सहाफ़त का गला घोंटने के लिए नए नए तजर्बात लॉन्च किए थे, आपके ख़िलाफ़ कोई वीलॉग नहीं बना सकता था, डर से कोई बोल नहीं सकता था, आप उठवा लेते थे बंदों को, अंदर करवा लेते। खान साहब, वो क्या था? मतलब मैं तीसरा वीलॉग है, मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी मुनाफ़क़त इस कौम को समझ क्यों नहीं आ रही? आपका दोगलापन इस कौम को समझ क्यों नहीं आ रहा? मेरा प्रॉब्लम खान साहब आपसे इतना नहीं है, आप सियासतदान हैं, हर सियासतदान बयानियाँ बदलता है, आप इकलौते नहीं हैं, आप हमारे टिपिकल सियासतदानों की तरह ही हैं। आप भी सियासतदान हैं, आप भी सुबह कुछ झूठ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, आपके फेवर में बात आएगी, आप कहेंगे ये ठीक है, आपके फेवर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़ा होगा, ये बंदा ठीक है, आपके फेवर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खड़ा होगा, ये बंदा ठीक है, आपके फेवर में FIA खड़ा होगा, ये बंदा ठीक है, इलेक्शन कमीशन आपके फेवर में खड़ा होगा, अक्रॉस द बोर्ड जाके खड़ा होगा, इल्लीगली खड़ा होगा, आप कहेंगे ये चीफ इलेक्शन कमीशन ठीक है।
آپ کے فیور میں نیب کھڑا ہوگا، آپ کہیں گے یہ ٹھیک ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں نیب بھی میرے کنٹرول میں ہے۔ مطلب جب جو ادارہ آپ کے انڈر، آپ کی عقل کے مطابق، آپ کے دماغ کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی منشا کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، جو ادارہ نہیں کرتا، میں اس لیے ادارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے نیوٹرلز کو بھی نہیں چھوڑا، اور آپ کے ووٹر سپورٹرز نے جب پیچھے فیصلہ آیا تھا پارلیمنٹ بحالی کا تو انہوں نے چیف جسٹس کو بھی نہیں چھوڑا تھا، آرمی چیف کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو خان صاحب جب آپ کے اگینسٹ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسان اس ملک پاکستان میں، دنیا میں کسی کونے میں آپ کے خلاف بولتا ہے، آپ اس کے خلاف کیوں ہو جاتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں میں یہاں غلط ہوں، ہاں یہاں میں منافق ہوں، ہاں عمران خان یہاں پہ جھوٹا ہے، ہاں عمران خان یہاں پہ غلط ہے؟ آپ کیوں مقدس گائے بنے ہوئے؟ لیکن آپ کا قصور نہیں ہے۔ اگین آفرین جاؤں میں اس عقل و شعور پہ، اس قوم پہ جو بالکل نہیں دیکھتی، بالکل نہیں سوچتی، بالکل دماغ استعمال نہیں کرتی۔ اندھا یقین ہے، کیونکہ آپ کی ہمیں کھیڑی بہت پسند ہے، آپ کا ہمیں کرتا بہت پسند ہے، آپ کی ہمیں پرسنالٹی بہت پسند ہے، آپ کا ہمیں ورلڈ کپ بڑا اچھا یاد ہے، آپ کی ہمیں ایک اقوام متحدہ والی سپیچ یاد ہے، آپ کا ہمیں اسلامک ٹچ بیچنا یاد ہے۔ ہمارے لیے تو آپ مقدس گائے بن چکے ہیں، اور آپ کے ووٹر سپورٹر کے لیے تو آپ پتہ نہیں کیا بن چکے۔ میرے پاس ورڈز نہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔